ena no penso yeda oboade nyankropon ba se yada mbrempo ase ewo ye ni Bible ni ado ya wa ma to yen se ode ye nkwa achen ne yeda soti ase nhira enka ne din amen anope me ne wo bom paye odomfo nyankropon ba se yada mbrempo ade nyina so tumfo yeda wase amen edi wiase nyina aseda e de mawo efese wa adomara kwa wona wo ma yeda wo na nanso wanto ye jeje mu ade achen ye no wasoro yen ade chi ye pem anope nhira nka udin aye nka udin tontro nka udin yede o man Ghana nyina e hye wonsa ewiase nyina hye wonsa ya brabo e bebo nyina yede ni nyina ma di mu akotena ade nyina ewie pe ya enwumre yeduru ye na yeso a yede na ase e be ma inshranka odin adom no nti amen amen anope odofo ya san ya ba be hia e wo sabata waso bi mu amen ya ye ne e ba be che onyankopon asem na ne edi nka me chia me nuanom atiefo a wona wo hwe me nyina nso me chia mo Awurade Yesu muka amen amen chia me nuanom adwumayefo nyina virgin adwumayefo nyina me chia wo nyina ra brapo electricity man apatia amu nyina me chia mo bra mo fa mo nyina me chia nuanom ne nyina ya bre ne nti ya be ne nti entem orofo ena no pay asem onyame de atomako kono so se me fa mre wiase nyina ne se ma yenye adamfo eni nipa bibra ko ohaw mu amaniem kodanna adwendwen ebi yare ebi adwuma seye ni nyina afiri enipa da sania enipa de ne ho ato ne so woni obi wa adwuma mu mo nyina na mo ye adwuma wo position e chen no ne wanhwe ne yi a ebe wi kire na wo da fom na ono no wo soro efiri se ene no obi a wo na damfo a one ne katiri mu asem asem asidie mene no a obenten die mene no a asem asidie mene ne bokosi atafre wono de mi nyama asem no man kama asem an kyere no a me dakora mi ntumi nya den enna we na akwakofa problem nyinara ya den aba na ne edi nkan ye hwa asem bi ewo Mika etire nson ne nchichemo ye no Mika 7 verse 5 ne nti asem ketewa bi o kan man kakra etire ye nson nchichemo enum yanko ose mo fa mo ho ento adamfo so tie de Bible ne ka eno obi afa adamfo a kire se wayi nyame kora ye den ato nchen oho biara beba na brabo mu biara no ese se okọ na okwaji solution free na adamfo na nchen sa adamfo enso na me pesa me kire se ono na ekun ohaw bebrebe nyinara ejina sa anyonko sem ya so madam fi dia meni ne bokosu atafre we di oni mi biara me nso mi ni mi biara na bibisa se onim na adwenim onim na adwenim onim ne ewom enti amfa wo ho nto wadamfo so ti so die ma me o se die ya o se mo ma ya nje adamfo enni ma ya mfa ya ho nto onyonko biara so aba a oda okukum no empo na ne nyankopon e kasa etu ya fo de nam odifo Mika so no na se mo kan ne se obampa wati sika ya ne ho ade ya oda okukum a wani gye no ono ne ho mpo ensem bi wo ho a aya adwen wano enye nsem nyina ene ye ka kire ma enye nsem nyinara ene ye ka kire adamfo ene kura ne yenhwe awongasemi ene obetena kam obi a oni mu ba biara woni no eni hweyo wo be hu obetena ka no bo hu afira se no de nkomo ye den hyew edede ne saa no abisa na bra na ne me kan wo dwene ho san a me ka san so ni ba biara wo de ne nkomo ba be hyew obi wo kura me ka se no ye benfo obi wo no me ka se ma no ata na asoma no awomoni bi na asoma no se omra me pew asem bi enti aba ne saa no de ne de ba pe na wonso wa floatu anya ne wo ka de no kuro me nso na no se ni se na to mi o ahampo na me wo ni wa floatu wo nsem nyina de ayere ediam ne titiru ne ma etena kamu aye kasa yensusun kasa na kasa bebrebe no enum no tamfo no namu a oye den onya yen wo so oba wo da kukum ne ho ana hwen wano enye nsem nyinara ana ye de ye ka obi wo hoyi ontimi mfa sem ensie kakrada wote ya etwaso obo na damfo amane me ka sei ebia wanyi obi mpa wo ba so oba be ye do oba be ware no onye free ho no mo a hey sister mansa wonte di asie we na di boy bi a mehia ne di we di tata nyame o nyame na aya madom me ka me kirew na me se one me kasa just first day pe no sika wa ba hye me 5 million me ka me kirew me de kwa toto me niema no oh we di ma to edi no no na wo ka kire na bi ono so nware yo me ka say obi a me ka asem papa bi sa anya den enkire no enti ebeye ne de enti nanim no de one wo besere kama dem ukowi a afi na oba betena se no wadwene ho se sunsun bone bete no so a oba be fa kwan bi so na ode wakwa adwabo ase e de won nsam akwa akogu o se yanom muntie bi aba o obenten se
wɔhyia obi wɔhyia ni papa wɔba be hyɛ na ni monyam enti ɛkwan bɛn ne yɛnyɛ den yɛmfa ne mfa so na afei yɛba bɛ sɛ no ɔsɛ yɛ bebrebe nyinara ma sena se bonko ntahu ne sɛ egyina nyɔnko a yɛfa so na hu no bi a yɛayɛ ne ho ade aware ne kama na wɔre mu nsɛm nyinara ɔde na damfo na ɛkyɛ na damfo adwen na ɔgye na ɔde aware ne kunu nti die na damfo bɛka no ɛno no ɔfa edidi mu ha na asɛ agro ewi akyire na afei na nyonko na ɔfa ile fra sɛ o tutugu be ma na so sɛ wo yere kura no ɔsanfo akyi o ɔwɔ ex boyfriend me se wonya se yɛse ɔne obi kɔ hyehyɛ ho ɛma ababa we beduru abrantie yi enkyɛn ɔ se yɛ ne ex boyfriend ohia na o atuba no yɛ sɛ ɔfe na no agro kɛkɛ ɛna ababa we twa yɛ se krɛ ɔtɛbaabi no twa yɛ wɔde kɔ kyerɛ ni kunu ne sɛ hwɛ anka nkyerɛ wo sɛ wo yere ɔda bɛ ma foforo akyi ɔwɔ ex boyfriend me ka me kyerɛ ɔda bia ewi akyire na saa baba a wane mo ma yɛ na damfo no ɛte aware na ase ɔnofo ɛnɛ anɔpa bia me den ma wo ne sɛ hwe ho firi nyɔnko ho sɛ wo pɛ nyɔnko papa ono ne yagye nkwa Yesu Kristo ono na wo de wasɛm kɔ ne nkyɛn a ɔmfra bɔfo no ne wo masusu ɔnka biribiara nkyerɛ biara nemom ɔbɛyɛ ama wo a ɛntempara no wayɛ den wayɛ ɛde ama yɛhwɛ Psalm 55 asɛm bi a ɔkaayɛ ne ti a watwam kra wo de twa so kra fa bra 12 na afei yɛwie a ne yɛbɔ mpa yɛ 55 verse 1 na afei yɛkɔ yɛnkyɛ ma ho yɛ ntikyɛ mu a ɛyɛ nson fa firi dum yɛ no bra ntikyɛ mu a ɛyɛ ntam an yɛnkɔ ase enye akanfo na obo me nkura enne de ekoso ewo wiase wo nipa abrabom no enye obi otan na se obi otan wo de wo de ne nya fine ena wo no ni otan wo nso na se oba wo bepe ba bi afa but chense me nkantro se enye otan fu bi akanfo na obo me ahohora ena obo wa hohora wo kwen eno de anka wo betie enye de o chiri me enye obi o chiri ana o chire no ho chire ena o chire no ho achire ewo wo so ko anka me de me ho ba ena de nka wo se oba na nka opa ba bi ayeren afa yenkwai na wo da sani na mmom asem ni wo odasani na obo so me no wo yeden me no obo so my colleagues my best friend ono na ekun wi yare yin komre nyina me se your best friend wo be kom me se ya ono a na eye usi ohaw ne abanidie ne amane ne kodan na ne adwendwen ene aware a wo kwa yenye ye ejina nyonko so ka wa no tum kakra na ne de ganafo kasa wo na ye wo se enipa do na nso di tirimu de wonni mu asem enti twere ne se me nyonko to asoma me ase na wo da sani a me ne wo boso me nyonko ne ene me mani obi nim wa ontimi nyaw ne wo ka wo asem kyere no no ono no de wo ebekwa kosi dwa so ono no obeyew ono no de wo bekọ ono no de wo ba efisɛ ono de wo yɛden onimu secret nya empanifo so bu bebi sɛ wakonwa ɛka kyerɛ sɛ wasɛm frama mu a yanyi na kyinye efisɛ konwa no so na wo yɛden wotie nti sa na te nti wadamfo na wo ka wo nsɛm kyerɛ ne de biara da wone noa ono na me se ogu waware ono ena ose wadwuma ono no de wo kɔ ono no de wo ba nti anopai ma me a wotie me papa wotie me masɛm wo nyankopɔn ade ama me na anopai sɛ me famre wiase nyinara ne sɛ hwe ho firi adamfo ho enji adamfo oni ma wo nsɛm nka wotirim me pon free studio ha me nkɔye me wa ha ya abomɔde na yɛ de ne frɛ me 0242 109152 obi biara nso opese tra program su eche ne yekoso ane yekyerɛkyerɛ nyame asɛm no ubetumi ya support ye mobile money number na 0242 109152 de ka wakome biara ye srɛ wade srɛ de ubetumi de atoso de aboa program se de be ya ye bekoso de nyame asɛm a emu dɔ na ye den abrɛ ɔmanfoɔ ma me papa enhyiran kan na no pɛ ya wote me nei se asɛm awurade de ato makoma pono so na me de abrɛ wo no ubɛfa na obɛyɛ asɛm no yɛfoɔ twe ho firi nyɔnko ho susu ka won nsɛm kyerɛ adamfoɔ na me se adamfoɔ na na de obɛyɛ den ɛbɛkɔ ɔno anso na de obɛyɛ den ɛbɛba ma won nsɛm nka wotiri sɛ wɔn ne sɛ wotiri ɛnyɛ wholesale a wo de adeɛ store wo mu a ɛnyɛ yie na obɛka kyerɛ obi dia ɛnyɛ wɔn sɛ wadamfo no nso ɔno nso niti ɛnyɛ wholesale o store wo mu a ɛnyɛ yie enti sɛ mi a me gyina ha yi madamfo ne wo nso wɔ adamfoɔ de ɔno nso wadamfoɔ nso wɔ adamfoɔ enti ɛyɛ adamfoɔ enti ɛnka nkyerɛ obiara no afei wo bɛhwɛ no na kyerɛ sɛ ɛda Peace FM ɛda Virgin Tele ɛda Hipa na ɛda baabi ya nti ɛnka nkyerɛ obiara ho adansefoɔ ɛyɛ duɔso nson susu ka wɔn nsɛm ɛkyerɛ nipa
ne nipa na be sew to aso kakra ma me ase wo di atirimusem dede wo me ne udi atirimusem dede ahaba na me de no ne wo ne no boso ne wo ne kako ne wo ne di atirimusem dede de no ono no ye usako na yenam yo ekonyankopon fie obi won ma wo ne na ekọ asori fie pa na nso asem ameka na seba wutie ene die mobuom ne kasapem asem ne topic ni nyinara ne tintiniti o nyinara ene se enjia damfu ni fa won sem esi ewutirim because they will come once and watch no nim sum ko a etini mu it is Psalm 55:12 ni sisuma me ne enko ene otanfo na obom ya hohora eno die anka metie ene die ochiri me ena o kire ne ho wo me so anka me de me hu ntanka hu so oba na nko balance no kwai ase na woda sani ame ne uboso me nyonko ene me meni na tese woni me no pa etumi ba se ye fie nipa wo hawo ekoso amani ekoso nyinara no me se eye wo mo ano me yesa adwuma we nyina eye wo mo a wo ano waton won nsam e di ama wo ene ye de wo agina ba bi bone enti me sero kan wa no tum kenkanko ase na wo me no di atirimusem dede we dia me nyonko we dia madamfo we dia me mania o we dia me kana masam kire no a on kan kire obiara asemasi dia me dono asemasi dia me penasem se nipa no me ginidi ono na esew onu ana ode wo ko onu ana ode wo ba to asoma me ne yanko nam yo konyankopon fie obi wo hono ma wo ne ne kura na ekonyankopon fie akwakosom enso wo ye bayifo woni na ekonyankopon fie akwakosom ne enso adwene e da ne tirim no enya adwene papa ohu adwen bone a wo ne enso wo hia wa obesere wo nanim fefefe achia wasomdwe nkan wo onapomu te sendie yesu adom yanso na no akra de wa ma meko na den awentia wodi anwumre be hia ne adi nkom se de wonne wo beye no wadwene nko bibiara so so wo ho adwen bone bi na enso na meka se nipa no ara ana edi unya se nipa nara na esewo enti wo si ehwe yen kasa ejie nipa wususu asem no ho akire no ayanyam biara oye nipa papa wo de wo do ho abon woni mabusu a wodam wonim ne atiri mu wonim honhom ko atiri mu edura na adwo a woda sonso mu wiase wo mu ko hia wonim ne ye wo ho wonim na wo kan won nsam kire no woni ana say ye nto aso no me kakra bi asema owo ntunsi won enti David bompa ye say urade safo ya me kan nsam kire wo mo na o mo de ne nam no urade mpa ye ba ko pe na me bo se ma owo entunsi safo ne so na wanyeren na wonsan ko asamando eni kan so obi biara wutie me ya waka wasam ye de wasam ne nam ye yiwadi afiri adwumam aware a wokọ eye agu aware a wote ase agu awie ena me bompa ye de ma wo Yesu Kristo Nazareth ne de trim se erade mpajan san to wabra bo so wabonifo biara oba wo nkyam beje message edi kwa adwamase edi sew adwuma sew aware umofre no begure fie bim na mofre ho nyina ye se basa ene me declare erade nyankopon to me befie ho so nyame ahode ne mre fie ho no ombra me gemu mfiri sa wo hawo nyina na erade dom nya kase amfa mama bra ho efise wiase no baabi a yakeka akoduro no emu aye huye sa wotena se na wa ma wonsem anka wutirim na wo se da bia wo de wo beton wonsem de amada sande a ene e obre ne da ho ma ene wotena kem no obi de nsem aba se de bibi kankan ye no wo be hu a ne ya fa onyonko preko pe meka sense oni mu baabi ara obepe message di aye den etie no de akọ enti mesrew wo a wo hwe me wo a wo tie me eni die mobuom ne kasapem me pon a me nko mi wo studio he ya number wo frame a won sa beka me 0550 208 11 0242 10 91 52 bomodian e frame ne wo komu biara baby biara ye de wakwa akogina se ye sunsun mu high court emponi ye de wakwa akogina onyankopon be fa ye so ne agye wo aye den afiri wo hawo ne wa manim wo hwehwe ye nkira kwan na wo ba da so a opposite water west won sa be den e be kan yen uduru ho no mu a yesom wo memende biara won sa be den e be kan so wo mu bia wo de be boa tv adwuma mi agina so ententankesie so aken ensam wo nyame mu de a kire adasama ma amdasanso ahunu no kora na hunu de we a ombebo mo brafa ye mobile money ane 0242109152 bomodi ane fabribi efaso ne emfa moa menyankopon adwuma ne yeden empeja mesro da se ni biara wo tie me se short message ya me de bra wi fa na fa bobra enka wonsam nkyire nipa ma wonsam enka wutirim obi anyo obi oba be sponsor no
wonya ka kire no a ono nso ni ti enye hose eso ono nso ko ka kire obi na obi nso ko ka kire obi na obi nso ko ka kire obi obewe na afi ni ho mo ni ti ni mu no obewe na afi de wasa ya de ni nya because me nim efie bi mu pa ye ba be fo obi akọ aburuchiri e no mu susu ho keke wo o yase ye ba be fa ya amansan ye den akọ ye ka kire na asem ni nyina ni o ewi e kire no na ya amansan ni momu ode asem no beto ho no ye je ono momu wo Ghana e ma ne yokosusu ho kire no ono momu ye de ono ye den ekọ enka wasem enhire nipa emfa ho ntum nipa so na wodi nipa no achi a wanhwe ni ya wo bekọ ne enye den yanko ene nipa bebere gyen nyamesom eto wo nyina eye wonyonko because was seek advice efri won nan fofo enchen won tie nyame ne won trase ma nyame enkasa nkyere won ne mombiri bia no waka de ne mate no ne na danfo akwa akosusu wo papa me ka se wabo degree enyini ewa brabom beye 70 years itufo wo se me kwa ko bi sa menu ano a me ne na wie ss na nsan a ye nyina ye wo beye 19 years no no adwen be no de be o de be ma o be ka to so papa de ye kolo emfa fato ba bi kura twam o mo de o mo bre so ne de na ye bajin bre enne de ye wo ba bi papa nti yemfa ye computer de ye yemfa nya de yemfa nko odofo de me ka kire wo na no pay nyina ne se hwu free nyonko ho na fa ho bata Yesu ho na eno ene nkwagye ene adom be free mu aye den abama ne nipa ye wo ka so obedi nipa no achi a wanhwe ni ya untumi nru ba bi a e wo se wo ye den udu ye mompa ye wo Psalm 55 na fe ye mfa ye dwumadi ne nya den emre wie Psalm 55 verse 1 coming ma honya ama me kakra David nyum o yanko ase Onyankopon ko ya so tie me mpai enti David bompa yo so Onyankopon ya so ne tie me mpai ehunta ho enfri me nkoto seranko ye waso ma me ebrade yue waso na obi biara ne ho akere no ji obi biara so yanko madwenim na dwenim nyane wom na bobo edi a wo die ma ne dipa bebre de di abobo bebre ne wo haw bebre ne wo amane odofo eno na maka akere wo se yihu efri nipa ho ne fa ebrade ye wani da so mpa cho kan ko ase na me si epini enne enipa bebre ne si epini wo wiase obi adwumenti obi aware enti obi masem epini nkuto enne wo da na bo 4 o'clock na wonya tesa akokwa bon pe untumi nna biem adentia e ya dwendwen because obi a face problem kwai ase otamfone eni obonefo ho dwanti na obo musogu miso ebibia muso nkuto ne ebogu so eya wadamfo na na de wo kọ the only will take you no eya wo ade achia no no asan ba wo nchen no oba be bisaw no oba hema na ne wapo mu etesen na de me da man na ye kura we be ye wate no tse me sa kose wo de me chiro baabi na wo de nyabotre bi gusumi investigation me chiro baabi nti wo de to bo ase enye dera ebe ofiri ho no ma na okwa koserewo onu na ejew owi obesane aba no asan ne woba betu ne ekoso wo no ho agina odofo ya me ka chiro na no pay nyina ne se mesrewo fa ho ba urade yi na kan wasam chire urade wadamfo na wo do ho ato no so ne de emwo yi wo firi wadamfo no kora ho te ho firi no na fa wo nsem nyina ma urade na hwani e be ye den ebesi odofo we na me de brew se twon ho emfa ho nto onyonko so efiri onyonko biara nam ensisiara na osisi wo de ho to no so no mfa so be mpa de firi mu aba we de oye madamfo we de me na de boko suata afri yie ben na ayew twon ho efiri nyonko ho so hwe ye kira kwa the word of life 7 day and me di nkan kira wo no number wo de be from here 0242109152 and 0550200811 ubehu e was spring nani bomodin na me pon free studio hape bomodin aframe na ye ni nkomo so opese oboa ye program yi emma yetumi egina so eche e de erade nokra ne mo manfo a mesre wa ye mobile man na 0242109152 bomodin anaboa bi o hwe ye kira kwan a wo ba da so a ekwan biara so opposite water works on sabede ebe kan ye memende biara ye som e wo ho ye mpaibo kese bomodin ne brebi na ohaw ne adesoa na otamfo na sesade agu so no ye nyini nyina anya de enfiri wo mo ne ye nka wanu ntum maw because bi ono ntumi nka na no ntum asem bi obetie biara e wo se na damfo nso ye de ete ne ye mwa ne nyame ondi mwa wa kwani asenya wo bata krade agona nkwanta wo ba beto ye wo ba hwere ase da ma ba beto ye asafo no nkro ahodo bebre so bomodin ne bra na yanju wo awurade nam ne se Kristo ti ase ye anyine ade nyina be di abo ne bewie wo yi me ne wo ebo mpae odom hi asomdwe hi Yesu Kristo
uma eda wase anɔpɛn so wayɛ yadom wadom ara kwa ne yɛde wasɛm ama wo ma me mpai bɔ ne sɛ hu obi biara a wɔtie me mɔbɔ obi biara a wɔhwɛ me hu ne mɔbɔ obi biara a wɔkɔkɔtɔ ama ne hu bia no gyini firi mu nema wo nko nimdie basa no so ɛfa ma wo ma na wankyɛre na woto nsa na wofrɛ yɛn sɛ yɛmmerɛ fie a anka aba benya ahomegye ɛwɔ wo nkyɛn bɛdom ne hyira ɔman Ghana nyinara abato ɛba bɛto ma biribi anya asomdwie so ma yɛn yi ɔhene a wo Awurade wopɛ na deɛ nyina wie pɛ yɛde na ase amɔ yɛda wase so ahyira no asa nhyira yɛn biem nhyira nka wodin adom no nti amen yɛwɔ ne da sɛ ne 5 o'clock bɔmmɔden anefa wafidie no ɛto virgin ne kwan bi ara so wobɛsan yɛ den ate yɛn ka yɛde Awurade Nyankopɔn agyaw nyame nhyira mo nyinara bye bye